Ano ba? Delicioso. Pen. Sarap. Atin daw natin guys. Atin ka namin. Ano lasa, Mike? Bibi, pag matutong ka na. Ano pa? Yum, yum, yum. Yum, yum, yum! Isa 11. Yum, yum, yum. Ano yung 11? Game not. Magic, magic. Magic ah. Magic ah, magic. Ooh. Magic ah. Ooh. Magic. Yun. Muna pa ako. Paipan mo muna. Ha? Paipan mo muna. Lipan. Ayun. Oo, maganda to. I-promote mo yan, i-promote mo. For ano? Galaxy Y. Pakita. Why not? Ayan. Lapis mo ka. Galaxy Y. Pakita mo yung ringtone. Sabi mo, may ringtone ka. Pwede sa ito dito. Sana masasaw nga. Pwede siyang kotse yan. Pwede rin yung radyo. Camera. May internet yan. Camera ito. May internet yan. Ito nga lang, samantalan. Radyo na lang. Radyo na lang tayo. Favorite mo. Ay, stop it. Back off. Magkano nabibili yan ngayon, Marco? Halagang 30,000, meron ka na na. 30,000. Sale pa yun. 2% off. Available here. Sino kaya, Anthony? Sinitakin ng bulaklak. Mike, naka-video pa to. Mike! Mike! Matalsikan ako na sa... Yum, Yum! Pagigo. Ang sarap siya, ah. In fairness, ah. Sarap, ah. Yum! Nag-bumitaw na. Nagpasa yelo. Connect na sa isa. Kumpara mo yan, ano? Kumpara mo. Ay, kumpara mo, bilis. Ay. Yung cellphone mo, cellphone ni Kita. Galaxy. Ito, wala. Tape lang yan, tape. Ang sabi nito dito. I love it. Jili ko. Yan, imitation. Gaya-gaya, ito original, oh. Tapos mo na yan. Sausaw mo. Wow, Bitaw, be. Siling! Bitay ka. Bitay ka.
Favorite na to. Yum, yum, yum. Tama na. Hello? Maghihiwa tayo ng yan. Maghihiwa tayo ng yan. Yum, yum. Yum, yum, yum. Delicious. Yum, yum, yum. Ang tagal na tumoy ka. Diba, magluto ka pa. Tapos na lang. Ay, gagawin natin ng chicken breading. Chicken breading. Lagyan mo ng piso. Ay, lagyan mo ng oil. Oil. Ingredients. Banana ketchup. Bechi. Paminta. Mais con hielo. Mais con hielo. Shake, shake, shake. Mix. Mix. Ready na siya. Ready na siya. In English daw. Ha? In English. Ulit in English. In English. Balik mo muna ang ingredients. Balik mo. Corn on ice. Mais con hielo. Corn on ice. Banana ketchup. In Tagalog. Ha? Saging na saba. Betchin, maging sarap. Betchin, maging sarap. Mantika. Oil. Oil. Kerosene. Unleaded, unleaded. Shake, shake, shake. Tagalog yung shake. Oh. Alog, 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 alog. Yan natin ang... Oh, i-plate mo na. Plating na. With mac float. And straw. Yum, yum, yum. Taste, taste, taste. Ikaw. Taste. Sino kaya mapalad sa ating audience? Sino kaya mapalad sa ating audience na titikim ng aking luto? Yum, yum, yum. Ikaw mo na. Sige ka na, titikim mo. Ikaw na lang, Carlo. Ako yun, master! Si Carlo na lang, bilis. Teriyaki! Yum, yum, yum! Yum, 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 yum! Sabi mo magbabalik ka na. Ano? Magbabalik na. Magbabalik, Magbabalik ang... Kusina Master! Yum, yum, yum! Yum, yum, yum!